مساء الخير، معكم دكتور نودالي. الحلقة ديال اليوم غادي نكمل ديما ندوي على الالتهابات اللي كطرا في الخلايا ديال الجسم ديالنا. الالتهابات وهي ديك الحرارة، هذاك الصداع اللي كيطرا في الأعضاء ديالنا وما كنفهموش منين جات. الوغ اليوم غادي ناخذ لكم مثال ديال لاغوت. لاغوت أي مغربي كيعرف هاد السمية اللي فرنسية وبالعربية، يعني الصبع الكبير ديالو ديال رجليه كيتنفخ وكيحمر وكيغلط وكيولي يعقر. الانسان اللي ما يقدر لا يتمشى لا يخدم لا يدير هكا، خصو يبقى في الدار ديالو كيغوت. الا ما خداش ميديكامون بحال لا كولشيسين كي هي ميديكامون فارماسيوتيك باش يحبس هذيك لا فاز ايغو، ومن بعد خصو ياخذ الالوبيرينول بور لا مينتونونس للوقايه، لانه لا ديغراداسيون ديال لي بورين كي سون اللي هما متكونات بروتينيه اللي كنلقاوها في اللحوم، كنلقاوها في لي زابا، كنلقاوهم في الحوت الصغير لي ساردين لي زونشوا لو ماكرو، وكنلقاوها ميم دون لا فيوند روج اللي الطبيب اي طبيب كيقول لك عاد كاش غدير خصك تحبس هذه الماكله، لان هي بوكو دو ديغراداسيون دو بورين اون اسيد يوريك باغ واحد لونزيم كنسميه لو كزانتين اوكسيداز. الوغ هنا جلب الانتباه ديالكم الحراره ديال الالتهاب ديال داك الصباع كطرا اكزاكتومون في خلايا متعدده في الجسم. تقدر تطرا في الشرايين، تقدر تطرا في البنكرياس، تقدر تطرا في العقل في البروبليم نورولوجيك. كيفاش؟ الوغ اليوم غادي نجر الانتباه ديالكم كذلك، لان ابواب ديال رمضان مواصل على قربات. كثير ديال الناس لازم يكون عندهم العصيرات متعدده، يعني العصيرات ديال المحاليل اللي كتكون مصوبه باغ دي زاروم اللي ما كتكونش دي فريز، سي با دي فري فريز ولا سي با دي فري مونغ ولا دي زافوكا ولا هذا، لان كيزيدوا فيها واحد لو كونستيتيون اللي كنسميوه لو فركتوز سيرو. سي ان سيرو دو مايس. كياخذوا المايس يعني الكبال كما كيعرفوه كثير ديال الناس، وكياخذوا لي كومبوزونط الحلاوه ديالو كيدخلوه للابوراتوار وكيديروه ان كومبوزون بلو سكري كنسميوه كنقبوا به فركتوز سيرو دو مايس اللي هو 1000 مره بلو سكري كو السكر البيض. تري بيان. Comment ça se passe? Au niveau de la dégradation ديال les protéines اللي كيتلقاو في لي زابا ولا كيتلقاو في لي ساردين ولا لي ماكرو ولا في لا فيوند روج، c'est la purine. La purine وهي une protéine clé essentielle اللي كتكون في هذا qui se dégrade en acide urique. Par quelle modalité كما نعاودها؟ par une enzyme، يعني toujours واحد l'intermédiaire qui va s'assurer de cette réaction chimique باش تصوب وغادي باش تعطينا لاسيد يوريك. الوغ نقدر نشارك معكم بان لي بواسون دو جو aromatisés non naturels ou la même naturelle qu'ils ont perdu le fibre ديالهم كيوليو c'est du fructose, et le fructose il peut se convertir en acide urique. واو طبيب، واش كتعرف اش كتقول؟ اكزاكتومون لاسيد يوريك اللي كيحبس لك هذاك الصباع وكيدير دوك الصداع والحموريه والغوات الصباع الكبير، راه كيدير حتى في الخلايا الداخليه ديالنا. شنو هما لي باثولوجي اللي يقدر يعطينا هاد لا كونسوماسيون دو فركتوز بزاف في الجسم ديالنا qui va se dégrader en métabolite ou à l'acide urique? Je vous dirai tout de suite. Alors, أولا l'hypertension. l'hypertension هي هاسيدي الضغط الدموي، لأن l'acide urique il bloque واحد لا ماتيير كتكون في الشرايين ديالنا كنسميوها لاسيد نيتريك. لاسيد نيتريك الواجبات ديالو هي دو ريلاكسي لو فيسو باش ما يبقاش يكونتراكتي بزاف، كي لوي بيرميترا l'oxygène يدوز les organes. Alors, il حبسنا l'acide nitrique, le vaisseau il devient trop contractile, اللي غيعطيو la tension artérielle وهي الضغط الدموي. Deuxième chose, le diabète.
الانسولين الخدمه ديالها تجاوب مع شحال السكر كلينا. كاين السكر شنو السكر؟ لو غلوكوز با لو فركتوز. لو غلوكوز ما كتخدمش هي مع لو فركتوز. الوغ ملي كتاخد داك لو غلوكوز كديرو في الكاميو ديالها وغتفا لو ترونسبورتي للعضلات اللي غيحرقوه. غتدق عليهم في الباب تقول لهم خذوا عندي الله يخليكم لو غلوكوز. غيقول لها نو ما غناخدوش وغندخلو في انسولين ريزيستون في واحد لاغريف ديال العضلات ملي كياخدوش كيقوا يساكيمول او نيفو ديال الدم ديالنا دون لا سيركولاسيون. لان الانسولين بلا لاسيد نيتريك جو ريفيان encore à l'acide nitrique qui est bloqué par l'acide urique مع la dégradation ديال le fructose. il n'y a pas d'acide nitrique. ومن الواجبات ديال الانسولين باش تخدم احسن ما يكون elle a besoin d'acide nitrique باش يقدر العضلات ياخذوا من عندها السكر. لو ديابيت مي كان يجي عندنا لو ديابيت كنقولوا لا غروند لي غرون فيسو اللي كيتاداو باغ لو ديابيت هما لي بروبليم كورونير وكيعطينا دي باثولوجي ميتابوليك y compris la crise cardiaque. Et il y a une relation entre les problèmes métaboliques cardiovasculaires et tous les médecins أطباء كلهم كيقولوها لك مع l'éjaculation prématurée et même le manque de libido. علاش؟ لأن العرق الرقيق ولا l'artère الرقيق في الجسم il est au niveau de l'organe intime de l'homme. Et là aussi il a une relation avec l'acide nitrique اللي كيعطي لا فازوديلاتاسيون في واحد لو ميس كنسميه لو كافينوزا. الوغ ها السيد ولا طونسيون ارتيريال par une consommation exagérée de fructose naturelle mais en jus ou la fructose sirop de maïs qui veut dire des jus industriels. ها هو خدا لا طونسيون ارتيريال ها هو خدا لو ديابيت ها هو خدا لو بروبليم كارديوفاسكولار ها هو خدا لو بروبليم ديال le libido. Je te dirai un peu plus. On reste toujours dans l'acide nitrique. Le système, avec le temps liquidose, le système neurologique, yani la mémoire, la cognition, et même, lorsqu'on dit mémoire, on dit la démence. La démence. La démence, au niveau de l'hippocampe, qui est c'est là où il y a le stockage de la mémoire long terme et qui dit l'Alzheimer qui reste toujours un problématique majeur chez les gens qui ont atteint un certain âge. Alors je reviens. L'insuline. Alors pour avoir le glucose, le cerveau, le glucose, ou le glucose, il a besoin d'insuline. Malheureusement, l'insuline l'acide nitrique ما كاينش اللي كيعطي لا فازوديلاتاسيون لا ريلاكساسيون ديال l'oxygène ولا ديال لي فيسو اللي كي اكتيفي بالتمارين اي بار ليكزيرسيس كيعطينا لا فازوديلاتاسيون. غادي نخدموا داك لاسيد نيتريك اللي ترينينا وتمشينا مزيان et qui va être bénéfique pour le diabète, pour le cardiovasculaire et même pour les problèmes d'hypertension ou là le problème dial le libido. Alors au niveau l'insuline au niveau cerveau, l'insuline ما خداماش شنو هذيك الساعه il y a un cumul de glucose au niveau du cerveau. L'insuline est résistante. شنو كيدير كيشد داك le glucose et il le convertit en fructose. On a cette possibilité, le corps peut convertir le glucose en fructose. Le fructose s'accumule au niveau cérébral qui va se dégrader en métabolite d'acide urique qui va bloquer l'acide nitrique qui est في الشرايين ديال العقل. Et là, on a un problème de neurovascularisation. Il n'y a pas d'oxygénation au niveau cérébral. Et là, on commence à voir. Alors, la question que je vais répondre à une question est-ce que l'acide urique est directement le causatif, la cause des problèmes de santé? Je dis non. Le cause et effet,
il y a une corrélation, il y a une liaison, il y a une relation. Les كتبدا par A, كتسالي par soi-disant C. Ça veut dire trop de fructose dans le corps, fructose se dégrade en acide urique, l'acide urique يحبس l'acide nitrique qui favorise l'oxygénation et la relaxation des vaisseaux et qui par le blocage de l'acide nitrique le diabète, l'hypertension, les cardiovasculaires, l'impotence ou l'éjection prématurée et même le problème de cognition et de mémoire et plus tard la démence et l'Alzheimer. Alors Allah yakhlikum, faites votre choix, Ramadan. Pourquoi? Ramadan, première chose, c'est un mois de purification spirituelle et physique. spirituelle قرآنية كنقراو القرآن كنحاولوا تكون عندنا واحد الصلة مع العائلة والمسائل وكيكون واحد الشهر حميم في المسير ديالو وفي النهار كنترينيو وكنديروا لو جون صايمين يعني كنديروا كاع المسائل اللي قانونيه باش تعطينا الحيويه ديال الخلايا ديالنا والجسد ديالنا وكنجيو حتى الفطور وكنهرسوا تو سكون في يعني اون سو بور كنكثروا من لو فركتوز ها لي جو ها التمر ها الشباكيه ها العسل باسكو العسل اوسي سي دو فركتوز ها المسمن ها البغرير. Alors tout ça avec le temps au lieu que Ramadan يكون شهر اللي كنحيد منه لي توكسين اللي هزينا وخدينا 365 يوم في العام on exagère كنديروا plus de dégâts que de bonnes choses. Allah yakhlikum, c'est un mois où on peut reprendre nos santé entre nos mains. Merci beaucoup.